نه هر شغل میاد تو یکم کیلو اون کنه ها یکم کیلو رو گرفتم چوکر تلفن تو $9 وایتی واکام حلالتون میدونه از نم سازه زبیل پرال کراچی پردالجی کلوش می نایدیم شما نه Установление аккаунта. Защита аккаунта не должен быть действительно вид. نسأل كيف خير كيف خير یا بیا تا کامل قد رو خدمت کرده اینجا ها آه چیز گرد یا वो गामने से किलो उसका से ना मैं मजबूर हमने पर वहां का Achúchú. पकेरो ما فقط همین زنگ نگاه دو که سرعت آجان کی دادم در همین جایا نه من میخوام اما دیگه سوال شو دادم من دیگه سوال دادم ها اگه سوال خواهم اگه خودش سوال کسی جواب نمید Что здесь происходит? Как обычно, мы опять готовим плов. من شناختم Макс. حالی چی وقت باز نوشته گرفتم نه مسئول شما باید تعلیق شده حبیبی اون جمله در پیغمبرت هست نه بالا مونه نه حالا سر وقت بخدا و آب میشه گرفت همه حال رو گرفت ها اونجا برو بونش تو شش شکل
نه های های جاوید سیاه اصلا فیلم معلوم شده پست کنه بیزی میشه این کتون چکلی نه عبدالرسول بولتای hoş بسیار نکنین تنظیم میبید گم نیست کو رحمت برای خبر دادنتون خانزی همه جایگه یک نه زدی یا تو سیفون بلند میشه چه خانزی نمیده создать аккаунт для личного использования. Имя Дилшот. А? Дилшотбек ми? Дилшотбек. Фамилия. Фамилия. Умидо. Далее. سامو خوش کنه سلام به همه مردم مخشو رشنبه قشنگ اوکی اینجوری سامانیان با افشار کردم چون نمیدونم تو و تیراژدنی سر عوضی وای موزیکتون زن بابا جان اکو جان اینجا جالب میفرون بابا بابا 25 من سال فاتح اینا جالو میخواد اینا دیگر 1900 خور الان شما نمیدونم موزیکتون دانی این طرف آشنا solda собственник آشنا خورنو دارم ساده Yine ne boşa sıra sil de. Yolda bazen alım ne koyuyor? Alalım mı kanale? Alım. Alalım mı? Alalım mı? Hadi taşlar. جال فران شب کم میگم آل بغل نمیره Şovarım.
محمد سلام به شما. یک سلام پر از مهر به دادر من قوت بک. گم نیست. زنده باشد قوت بک که همین علاوه علنگش همه حساب همه اکای قوت بک شما. الان بزن باید عبدالرسول بولتايف 100%. حال عندك جوي هات انا على بولاي انا بولاي السلام ضربه برام شو شي برام اولا ببین نقض که کل کلی نسوزه اون زعین دیگه زعین نمومده با بوله هم تو داره مشکلی با بوله هم تو داره توضیح نگم ya no una parte de otra cosa هم نون نه پرته ورومش هم را لگام بده اسرو نبیو مقصد هم ما لگام بده سرا پیاز که باید همون جایی شرف جان سنگین سلام علیکم ماشاءالله بهتر خیر خداوند کریم در این ماه شریفی هر خیر کردگی شما را 100 مرتبه زیاد در بره امین. این دیگ دیگر نه همون دیگ هم پلاس افسانافی چراغ دیگر شده گه از پیشه در دیگر جامعه باید چرا چی باید دیشا دبجه من هوشم تماما ویرون کرد حاجی بهرام غفور رو برای بچه ها ارسیکل تشکیل کنید. سالهای داره در شهر روز سرسونم دور از تو وطن به دیدارت مضمونم سالها روزها به یادی تو ای وطن آرزو دارم ما به خاکت مونم بگو جانم hoca ko hoca ne doğru حاج بهرام غفور اسماعیل ملیکوف که اسماعیل ملک داده بروایی این بانک خرابه بانکه خرابه بانک بچه ها ارسکال تشکیل کنید بچه ها ارسکال تشکیل کنید اشوت بچه انگلیه اسماعیل ملیکوف خرابه بانک سلام علیکم
افید خیلی آدم میشه زورو عمل جان فرصت مناسب برای شاگرد تیار کردن آشپز کنش نه 60 کیلو فایزین 60 کیلو میر با میواش مددا برم گروپ زورو شیشتم میشم سلام علیکم سلام علیکم این جای دیگ علی شکر نه همون دیگ پروسا اصلا جوش دیگه کاره از شهرهای روزها حساب کنم روزا من سالهای دراز من یاد کنم خیشان من دوری شما ایجاد کنم چند مصرع روزه که شود خون شما شعران شعرزاد من دهنم بند دایده البا میبیم فهمیده Hoca oli gayrı mı kina var? Ne? Ne var? Ne var? Asra خوزشون نیسته سلام اسفرا آواز من بیزه دلشاد بیرحمش شپخ شده خیلا بلوگر بیرحمش
میکنه تو امین صفا تلفن مزه گرفته که میشه تلفن نه وعده خالیت کرد است مرا خونی جگر برای یک مرد چون هنر کم است به همین خاطر جوانان یاد گیرند و کسب آشپزی را کنش نه اصلا رکو سلام یا موشه راشی هر کسی دا رقمونی نشسته دا جانون تو که همه جدرمه سلام مردم سربلند دیار خیراتان خدا کند قبول آمین نیسته اگر سخن خیلی کنیم خونم در توتخاله حیات مرم که همون جب رفتن گره ما دست سبکه این فروش بنسته ما دست سبکه کنه این خیرات ها خودم میبین خورده گرفت میبرم گنده باز میگه برینگ ابی آمه یا بند دو میگیره اخوان خود جای سلام من از خوشکن ببینم خوشکن هم جاش میدونی شما یکم از خوشکن نگه منتشر روزی به همه شادیار بحران فوجر در کجای تاشکن میشه شما تولی هیچی گریل تو وارده من مایمونه به شما گریل خورم خوجا الله قبول کنه چه به هات گوم بلک کار پیش نمیرم منم تو این شیر بشار دیده هم میمید در خدمتن گرید اکو بینویر ما در نزدیک نتونستم گویم تو گره یک شوید خطی اوز که کروک تو رفته زدید خطی علی جان ولی جان خشکی باشد و کماندی رو گرید بری مورا من تشکیلی کنید در نومی از تو گردم من با خدا کشایف شداد دوباره وطنی پل ها رفتید گرید داشتم مرام تو فانا Нет, это глина. Глина это. Odilbek narsa gorilla برای مایمون ما اکو میفهمم ما گریلا آخه و شمپانزه کلان است جمشید شرابزو سلام از سپیتامین از خلاق دیمیتروف و مردم مسجد سلام زنده باشه خیشه دیمیتروف السلام علیکم قزاقستان اندری привет
ساعت چند تر میشه؟ 3 بگذار صبوری. سلام به همه، زنده باشید. بخرام خوجای تمام. شما سخن کنه خوجم. 92 3 تا 1 91 82. او گروه من با باشد تشکیل میکنم. تو پروست همین که پاش ابو مقصد از تدکه یاتی کارتی هم میگم همینه. 92 3 تا 1 91 82 دیسی. آیفون نشده بابا. شب بخیر. سلام علیکم. Что готовите? Плов готовим. Настоящий таджикский плов. И зачем мы арсиколы? Один амок арсикол дам ки асылфы болу неса. Бобор салам га я жо карам бобо. Файзулла Зайдуллаев. وطنی پولا فقط نامش مونده. امین صفا آیفون گفتن بچی شد. نه اون که آیفون اون که سامسونگ گفتگی بودن. گم شدن برفتن. نه نمشون نه وعده آجبا. یک کلوم مشتاق دعای شما بود. از یک دستم بالا کنه واسیدم ها یا هم چون کنه کدام دعا پرسیده. پرسیدی سا التماس دعا کنید گفته. فقط کشایش کارو بوچا کنیم. فضلای دعا سخوی قطعی نمیشه. مکری کرده که دعا را منه چشکو نلاجش плова. Конечно, Андрей Кришев. Амин. Рузи Махмад Ниязов. Амин Рахмат. Азиз Теджеке. Гам неста. Ами хита нашнохтум не ки Азиз Теджеке. Гире мерехтигиш резада кунам. چی تشکیلی باشد؟ سحر خوری مرمدم. Есть плов, я голодная. Приезжай. Рози норм. هر شب توی چی؟ هر شب تو. اسام الدین. السلام علیکم. روند شداست. محسوبه. شما از کجا؟ که ما از مسجد. Здравствуйте. Разнос. Разносторонний. Извини. Рузин Норов. Кадам кишлока? Кишлоки ва. Чимтеп ва. Сомоньо. Давид Адымаш мекапеташ. Одилбек Нарзиев. Саломат бошед. چی گفت؟ هیچی برم تینجی سپانسر آش امشبه ما ارسیکول استرافشانی
اینا حساب کی بودن؟ ای انا حساب موقع لوسوله بودیم تی ات کودا یا استازیکستان ساعت چند تیار میشه شو سینیم تیار میشه مرام تو اوکی گوگل کدام ده ها حالا مکه شما از مسجد کوی بولو میشوید نه ما پایونیم از دلورزی نسته اگو استکون пост идет же, пост. Что готовим, пацаны? Плов готовим, Хурсан Азизов. Очень нахори, мерам, очень очень масчо. Да, окей, гур, мам мазбудам. Я лаган. Мам бабиорет. Машин дорем, мам, гызкне бе саат сейни. Tamam, брат, это не сухур или не, это для сухура. Выход ждем своих угостить. Мы для им мы для них готовим. Выглядит аппетитно. Это Таджикистан. А канал боло. Ассаламу алейкум, Базарбай. Бапеш. Çovgunu ne munde? $200 литров казан. Çayını kıvaya, mesela çayını kıvaya. Çok iyi. ملا ساله بدون میام دست بدون پاچک تا میام پیاله خورونه نخورم میگم بود میبوتم اوش 60 کیلو نهایت اینجا یا لیمون پول ریزک نه Ha? یا لیمون Oraya gidersin. شادیار بهرام خوجه اوش چند کیلو 60 کیلو گرین باید باشه چهار پول ریزک دیمش کنه یعنی زهر میشه نه یک کیلو نیم کیلو داشتم میشه از اما قبض شد کیلو انگیر انگیر منه Ben de veririm ama top dur da söyleme. Gönde silmiş şu diye. بوجلمه نخود نه به نخود این какой 200 литров сами большой 120 литров мешается همین دک چند لیتره ها 200 литров это немного обо всем это лимон добавляют да лимон изюм курдюк انجمس شوي مرات السلام عليكم اوشك جو وش ابي
Bilmiyorum, masyoba. Oşi sarıkırı. Лайки. 467 человек, а лайков нету вообще. Что это? Давайте все лайкаем, короче. Если кто не знает, что мы тут готовим, мы, мусульмане, короче, готовим для завтрашний пост. Для сухур, короче, завтрак готовим, чтобы целый день ураза пост держали, короче. Ничего не ели, ничего не, как говорится, не кушали, короче. Gülüme Nimikan Endugu. Salam az Uzbekistan, aziz Tajibayev. Assalomu alaykum, бародаров Ихтиёр Очилов. Салам алейкум, это где-то в Марчинском районе. Я бухаю, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Курбоном Сафархужа Баджо, Бачо, о, Хастан Азмачо. Мера столеген, ассаламу алейкум, ураза кабил олсын, рахмат. اینجا که مسشو اینجا اخبار سلام علیکم تابا اوشکا لیمون solmaydi ku. Bizda soladi. Необычный аромат дает. Чеснок даже можно добавлять. Сахарива. Это не англбес, это легендарный зирвак. Смотри, как красиво смотрится. Лимон, изюм, курдюк, морковь, всякие натуральные ингредиенты. معركة خيرات فاستبقوا الخيرات میگوید و فی ذلك فلیتنافس المتنافسون. همین کار میگوید مسابقه کنید، کار خیر و نیکی ثواب بسیار کنید، چون ماه مبارک رمضان است، شهر البرکت و الاحسان. زنده باشید مسجد خلوق. Super game. Зачем غلطه؟ ورزق قول ألسن. السلام عليكم سلمان رسولов. Какой 200 литров? Я сам производил казан, чугунье, не больше 120 литров не бывает. شادیار بخرام خوجه من لایک موندم رحمت. Томатную пасту не добавляйте? Нет. Плов не добавляю томатную пасту. На плов, короче, не буду добавлять томат. Наргиза. Идрис Алия, салом. Бошед. بهتر الان میرون نگهبانتون باشه برادر عزیز. سلامت باشی جان. شهردار بزرگ نما بو قازانده زیروک oshga osh saharlik ro'zadorlarga. Андрей Мусоман 2 раза пальцем по экрану. Правильно говорит Андрей. Вот так надо 2 раза палец на экран
ложи это лайк будет, короче. Салмон Акотилора салом говорит, гамнест. Ошекан, Элбурс, ифтарлик, ё сахарлик. Saharlikka. Keling, mana Arsikola mehmon qilaman. Choy emas, Arsikola. Qo'l choy da mag'zi aloma. Salom alaykum z Qozog'istona. Bijo. Oy bu durnovay nekine. Evet başka kurakat valla girek korkuştu. Ha normal bu şakına olmak ne şu. Ha, rogar öyle. Şaş oradan çok az. Sen? Şaş oradan. Şurada hafta like. Şöyle de aşağı. Ne oluyor ya? Bile. Ne? Derajden raftigan. Hamsi mo derajden dara. Moram taylif kamondan raftim. Aa hoca. O beko avaş oldu. Akıda şerin esa. Ne? Şehrin ama şehrin dersen ama doğru mu yapar? Çizme bu. Her roz numut girip yani aksat yemeşiyorsun tabii. Dedim basaya basın sokası. Ne? Bu hafta ekstra okuyasın. Allah Allah aziz onu say. Zo. Yani xora ba o maqsadini. Gazdan geçtiğinde tatlı istiyor. Güzel ki o çaylı pot zor ya. Sen özbek adı şeyse Atajik. Они почти один народ. Просто у них язык другой. Таджик персидский, а узбеки тюрки. Что чизмегу? Чизгуфта? Они? Так живут, а чем отличается? Чем узбек отличается от таджика? Андрей Кричев, чем узбеки отличаются от таджика? Это они разные народы. Таджики это персидские, арийцы, а узбеки это тюрки, турецкие. Но они дружелюбные соседи. Культура почти одинаковая у нас. Просто у нас языки разные, короче.
خیرت سیم گرفته آب میشه تا آخر Uzbekistan. Инстаграм лайки, пожалуйста, 264 человека на нас смотрят, а лайки желают для вот такой красивый плов лайка. Лайки Мухаммад Ислам Буронов. Сомьят. Салам алейкум. Ты гавдя. اختیار شد روزتون علیه میرا قبول کنه ردنوی با پیش رحمان یکی Андрей Мусульман, покажи, пожалуйста, крышку от казана. На этом казане нету крышка. Вот видишь там, вот видишь, там какая-то тряпка лежит. Вот это белый. Видишь? Вот эта крышка будет для плова. O'zbekistondan salom radnoylar. Aktiva gap nesako Salmon Rasulov. Zinda boshi brat. Ahmedxo'ja. Salom O'zbekistondan to'ymi yo'q? Sarilik uchun ro'zadorlarga ehsonlik. Cristiano Ronaldo. Salom az Komsomol va barodaroni Somoniyon. Bismillah. А. Они все варят плов. Да. Зирвак варится. Мясо жарится. И то откуда душа? Не понял. И чизбы фараскру мумра. Хош кужо шудост брат масчоба мурам масчо мазорҳо дорад. Масчои нав. Қурбонов Сафархоҷа. Масчои кӯҳӣ ба пеш. Шумо акдум хуҷоҳаед марамтун. Қишлоқту гужоҳа. Бо худо дин اون شب هم تاکو یا بچی چوجوی هم خیلی شناختم خوجی بدون شب نه شینگ شناختم همه چهره شکست میده اولوته ختم بوده اخونی خال مرزو رستم رحمان بردیه سلام علیکم اوش کجا شد برا محمد اسلام برونو мясо нет да мясо есть снизу под этой, под морковью лежит мясо над луком. Лук, мясо, морковь. А потом, когда готовится зирвак, и рис. А сверху риса вот эту тряпку намочим водой и на месте крышки используем. Вот видишь, дед у нас умрши худованд зиёда кунад готовит для нас. Ош ҷуда зор сиз yetmayapsizda bu yerda Oybek aka kelin axir bir mehmon qilamiz. Keshembek Толчубуйл, ассаламу алейкум, представитель из Киргизстана. Привет нашим соседям киргизам и узбекистанцам. Махмади Хафизов, салам алейк. Чигапа, ош, кутарма бош, ахсан. Алхамдулилlah бехтарин Идрис Алиев. Гамнес. Хаби Идрис Алиев бачи шо Ахмад нест ки дура. اون دگیر دیمان گشتادی شد نون فهمید به همه آدم مولندی کرد خب نستی
Zirvak, Mishka. Lenovo. وای نخونه تو خفه میشن نمی نویسم و میگو چی بود من نویسم نخونی و مجبورم خیلی فرم من نخونم من ایناس بود نرسمت رینیا اصلیشی منیا کیست سوچکا تی سوچکا نیختل تی بی اسکر بلد نو تی چیز نمی سوشا سمرقند سایقل روی زمینش شیرزاد کشو دیارا آنلاین نظاره دارم از دور ایدگی پر از آش بالگ اشاره کردم منظور یک خنده تزنه که اگه شما قلمتون جدا وای بدستیه قلمی نداشتید من واتساپ دارم 92 31 91 82 نمیسونید همون شعره شما ما با آهنگ میداریم ما خیلی برادرای داریم که آهنگ میدارن یک تروای کرد کته ابدا شورا کوی بشی سکول کلی دیدوشی 75 الله هدایت کند برادری توجی که در همین وقت بلیت قیمار فرستادیم روش رو دگور قیمار بازار روش رو دگور چای چپونی کنید بله خداوند هدایت کند چون که همین شب و افیر میدارید که یک خیلی همه قیمار بازار بلند میفروشن او یک تا شکل این تماشا کردم با افیر شما تماشا کردیم میگن نه اکی میرزا او افیر شما با در افیر خیلی نشون دسته نه خدا من دینه من تماشا کردم او اکی میرزا میگه اکی میرزا نه ام خوجا او خدا پد بو خوایتی قصد بلیت فروخته اگر شگیره ما جنبه کنیم نه دا помешать нет помешать не надо он вот так варится у него сок короче не надо короче его размешать если ты размешаешь вот этот морковь испортится когда плов готовится потом эти морковки измельченные будут. Из-за этого не надо его перемешать, как говорится у вас. Не надо размешать. Вот как оно есть, пускай так медленно, если казан медленно варится, вот этот зирвак, очень вкусный плов будет. Если в нем курдючный жир добавишь, очень вкусно будет. Аллах кабул qilsin. Я хочу вашего плова, обожаю плов. Когда-нибудь я буду тебя угостить пловом, настоящим таджикским. Bu uçlargacha tayyor bo'ladi. Saharlik uchun. Bu osh saharlik uchun. Shuning uchun baraka topinglar. Kim kirsa efirimizga atman laykni bosing. 2 marta ekranga bossangiz layk bo'ladi. Amina, привет. O'zbekcha g'ayri-nizomiyon bilasizmi, brat? Tushunmadim o'zbekcha g'ayri-nizomiyon nima demoqchisiz?
Nizomi degani bu voyennilarda. G'ayri nizomi degani bu. Короче, военный emas. Обычный odamlar. Муздеги сумалак самый большой казан это есть 120 литров, а в этом казане можно готовить 70 килограмм плова. Правильно говоришь? 70. Ну я не знаю, оно сколько литров. Вот я это деду спросил, сколько литров лезет в воде. Он говорит, что 200 литров. Из-за этого я тебе так ответил. Если неправильно отвечал, тогда извини. Но это большой казан. 70 килограмм рис готовится в этом казане. Hami çoğun bacha ko dam zi am bay mune. Qayerga boraylik? Maschoga kelasiz. Agar siz Oybek bilan kelsangiz-ku, Oybek tamojna bor-ku. 300 kilometr bizgacha. Assalomu alaykum Kırgızistan. Alaykum salam. Siz odam ne ya? Ya şunu omlet ham gure. Gulzoda Hasanova. Assalomu alaykum. Владимир Станиславович. Ой, какие молодцы. Приятного аппетита. Привет из Ростова-на-Дону. Привет. Как ваше здоровье и счастье? Дай Бог вам здоровья и счастья, что вы зашли в мой эфир и вот такие комплименты пишите. Ош варишь, да, Мишка, ош варим. Печенка, привет от Печенки из Москвы. Привет, Печенка. Как ваше здоровье? Гранд Сити. Ассаламу алейкум. Акай гужо масчо марамто. Не ки баба навод не дошта. Навод не дошта. О. Акрам хурдун хеле эн нешет гуфт бра. Немного обо всем надо будет попробовать так приготовить плов. Какие еще приправы туда добавляете? Мы ничего тут обычного не добавляем. У нас тут все натуральное. Лук 10 килограмм, вот для 60 килограмм риса. Тут мы добавили 10 килограммов лука, измельченного лука, а потом сверху 15 килограмм мяса, а потом морковь 50 килограммов, а сверху лимон 4 штуки и курдюк, измельченный курдюк, вот кубики сделали и добавили, а потом 2 килограмм изюма, желтого изюма добавили и все. А сверху потом в концовке зира есть зира добавляем и все. Очень вкусно будет. Даже пальчики оближешь, короче. Qayerga boraylik aka saharlikka? Maschoga keling aka. Siz Tojikistondanmi, O'zbekistondanmi? O'zbekistondan bo'lsangiz agar Oybek tamosha bilan kelasiz. Agar Tojikistonda bo'lsangiz Maschoga kelasiz. Во имя Отца и Святого Духа, говорит Андрей Клещеев.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Чой каут. چیز کف داره بابا در همونجا بده Люди, пожалуйста, во всех своих грехах и креститесь с погружением причастия, чтобы не быть осужденным, вы осудились на земле, скоро будет второе пришествие Христа Бога, судит живых и мертвых. Владимир, спасибо большое, приезжайте к нам в Таджикистан, добро пожаловать. Ассаламу алейкум, братья, что готовим? Плов готовим. Ассаламу алейкум, можно я тоже подойду? Пожалуйста, Виеджо, Джалатун, приезжай. Домулой Саридек, Хофиз, در کجا باشد نمی نماید کیه حافظ Андрей исчезни со своих духов. Ако мунете гап зангра, нифига сейчас два деда поедят. Владимир, доброй ночи. Курбонов Сафархуджа шмо Озмалики гап мезани. Нема, Озмалик нема, амасчо. Ноhe масчо. Иван, мы уважаем наших дедов. Да, уварилась. Она вот спустится, потом для того, чтобы вот 60 килограмм рис поместится, мы мясо забираем. Да, по чашкам раздадим, я вас тоже уважаю. Узбекча, беласизм, ака? А немейди, ака? Я тоже хочу к вам, ребята. Приезжайте, пожалуйста. Гостем будете. Спасибо, Иван. Исломjon Tojdinov, assalomu alaykum, O'zbekistondan salomlar. Aka, yaxshimisiz? Charchamasdan yuribsizmi? Nima gaplar? O'zbekistonda tinchlik, xotirjamlikmi? Garbin ham araq tama. Татат, Молич, привет. Акай Тилло и Бобом зангирай чи бало? Не. Реал. Плов с лимоном, это бомба. Больше ширин нар, рахмат. Остап, что вы задали вопрос, не понял. Сейчас я посмотрю. Остап. Что варим? Я же говорил, что плов варим. Это плов варится. Еще не добавили риса. Понятно. Руками есть будете. Да, руками, ложками. Лично я ложкой буду кушать. Не хочу, чтобы руки жирными стали. Плов готовим, оставь. А есть винишко, чтобы плов запивать.
что это такое винишко? А то мы все люди, мы любим друг друга, узбеки и таджики, да. Elmurod Yusupov, boboy salom ay charchamasın. Baba salom tu megun ile monda neshived megun. Aman boşam. Yalanları kula boşam. Прогресс 40-53 плов готовим. با پیش مچه کوهی زنده باشی کدام قشلاق خنده شما مچه کوهی اینجا مچه نوی نکی вау ош зузу узбек сили зачем вам лайки лайки для того чтобы мой эфир распространялся короче. Хамбургер, лайки ставьте. Это худжан. Это масчо. М-компания. Что за шляпа? Сидит в шапке. Шляпа усатая. Где? Это не фиргана. Это масчо. Маленький. Yana keling aka. Stop. Assalomu alaykum. Hamsi Mubay Sanamada Hujra salomga az nomi man gap nest aka. Bobo salom to guftan. Samir Malnapov. Самаркандский плов номер 1. В Москву надо ехать. Там лайкейшн будет. Чхали, Сози Хасан Тоеров. Что за шляпа? Папеш, Самир Малнапов, Самаркандский номер Гамнес. Хамбургер, самый лучший плов в Фергане. Курман Исаков, таджики действительно гостеприимный народ. Ассаламу алейкум из Кыргызстана. Алейкум салам. Приезжайте. А можно ли таджику жениться на узбеке и наоборот? Да, конечно, можно. Можно. Наоборот, у них гибрид будет, дети, гибрид. Гибрид это хорошая, короче, порода. Даже вот в животных, когда гибрид делают, у них, короче, детишки большие будут. А вот у человека, когда гибрид будет, может быть, красивее становится или умнее будет. Из-за этого это нормально, когда узбек на таджика или таджик на узбечке женится. Что за шляпа? Надоел со своей комментарией, пожалуйста. Что-нибудь другое напиши. Самаркандский плов номер Самир Малнапов. Габьев, ферганский плов номер Габьев, усатая шляпа. Хадича. Ладно, не спорьте с ним. Пускай пишет. Şodiyor Bahrom Xo'jayev aka o'zbekcha bilasizmi? Ha, kam bilaman aka. Biz chegaradoshmiz O'zbekiston bilan. Shuning uchun men sal-pal bilaman o'zbekchani. Iriska шеф-повар. Да, отдыхает шеф-повар у нас вот. Маэстро. Ассаламу алейкум, Казактардан араза кабул olsun. Рахмат. Лимон в плов, да. Что, первый раз видите, что ли? У нас постоянно так делают.
Dur tıkmadı lokur da stavsu. Yansız buna yaklaşıyor. Ne derler ne? Alay burumu. Zırık burumu da stavsu. Doğru da tira şey soruyor normal. 이거 한번 이렇게 깔고. Çurk kurk mu istiyorlar? Bunlar şirketten koydu. Şar neyse şar baba. Hayır, kira çıkarıyor. Ben de var. Курман Исаков, спасибо большое. И вы тоже классные люди. Уважуха. Спасибо. Хадича, вы ифтар еще не делали, что ли? Нет. Мы ифтар делаем. Мы для сухура готовим. Завтрак, короче, для завтрака. Это эхсон. Хайрот. Кто захочет, придет и свою долю забирает и уходит, короче, бесплатно. А шембурле тумбе. Не понял. Ну, вообще это выглядит вкусно. Конечно, вкуснятина, короче. А можно ли узбеку жениться на таджике? Говорю, что, конечно, можно. Немного обо всем. Да, это для сухур, Хадича. Скажите, вы ифтар еще не делали, что ли? И опять не написали. Все, нет. Ответ не брали, да? Самир Маннапов, самый лучший плов самаркандский. Ариф Ислам, ай берекеля, худо рахмат. Барака Аллах, худо рахмат. Рахмат. Ариф Исламов. Да узбек женится на таджичку, да и наоборот узбек таджики не различают по нации. Это единый народ, говорящий на двух языках. Правильно. Люди, скажите уже ему, что лучший плов не ферганский. Пускай пишет. Что, жалко, что ли? Пускай пишет. Главное, не оскорбляет же, как, между прочим, как некоторые. Он не оскорбляет, просто он балуется, короче. Пускай балуется. Не жалко мне. Андрей, это твой дед или сосед, который постоянно перемешивает плов. Это дед-повар, короче. Когда мы детишек были, он на свадьбах готовил. А сейчас тоже готовит. У него 75 годов. 75 лет. Все еще готовит плов. Вкусную. Два разных человека есть плохой и хороший. Здесь, оказывается, тоже есть хорошие и плохие человек. Конечно, во всех нациях есть такие плохие и хорошие. Но не надо из некоторых плохих человеков весь нацию обижать, короче. Алиджон Рахмону Баречи ош кадисти. Вели сахари хриду сам. Шашмон хириш, я могу конкретно сказать. Ассаламу алейкум, молодец, ребята. Рахмат, Исламджон, Ходжиддинов. Вячеслав Цой. Шерзон Мулло Хофиз.
اشکام نمیتوان مولا حافظ اشکام نمیتوان که مولا حافظ اشکام نمیتوان وای جوش وای خونش در کیم گوشوهای مرم دو немного все это ваш папа нет это наш дед сосед наш привет с Ангарска салам алейкум из Баку алейкум салам нетерсен привет Алекс Buxorodan assalomu alaykum odobingizga rahmat aka buxorolik akamiz Isa суп Аталия будет? Нет, это не суп, это зирвак называется, Иван. Это, между прочим, для плова. Вот он нормально блик-блик сделает, короче, готовится, а сверху рис. Рис готовится. Потом все это перемешаем и кушаем, и пальчики облизим, короче, вкусняшки, суп. Иван, нет плова. Иван, нет плов будет, да. Борис, ассаламу алейкум, а как куродайн ош. Борисако инжи масшова. Боше дагами атрофо бед. Масохба ош. Масшова. Маматхо шеърҳо як китоб шудагиам. اگر خواهد یا حتی آشنا های بچه کوی بشه پدسکی در خبر زندگی میکنه شعر رو با آهنگ میدونه میخونه بود در کار شما دیگه در همین جمعه میگذاریم شما Девушка, молодец, не доверяет, готовит сам. Да, нет, доверяет, но пускай он сам готовит. Чугун казан. Чугун, да, чугунный. Самый лучший плов в Ферганском долине это чуский плов. Я сам родом с Фергани, но поддерживаю чуским пловом. Спасибо вам за информацию. Будем знать чуский плов. من تایلور خود بودم که همه خرق کردم که السلام علیکم بچه شما از کوچه یا از کجا از کوچه باشد ها کوچه پریش از کجای پریش کجای کوچه گوید اگر اینجا مسشو های مرد посмотрел теперь есть на ночь придется конечно мы Ураза, знаешь, такое, у нас мусульмане пост держат. Они утром, перед утром, короче, кушают. И до заката ничего даже не будут принимать. Даже таблетки не будут принимать. Мощный вопрос, Эльбус, каждый человек выбирает свою выбор. Да, правильно говоришь. Мамина Karimov. Ruschani o'ldirib olding, молодец. Endi sal-pal bilamizda. Aka, ishi yo'qmi? Ishingiz yo'qmi? Nega bor? Hozir biz ishlayapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kech. Assalomu alaykum. Gardash Ozarbayjondan. Alaykum salom. Nasılsan Gardashim? Assalomu alaykum. Shab baxayr mardum mascho. Paparatata. Abduaziz Melikqoziyev. Qo'qondan salom. Qo'qonliklarga alangali salomlar.
Odamı cazırızdan huy ko'ramiz. Хадича, узбек всегда плов готовится, что ли? Почему у таджиков тоже? Вот я таджик, готовим же плов. У нас тоже вкусный плов будут, как у узбеков. Если честно говоря, вот узбеки почти все повара вкусную еду готовят. Но таджики тоже такие, мы просто разный народ, но у нас обычаи почти одинаково. Просто у них язык другой, а у нас язык другой. А так мы между себя хождение делаем, мы туда, а сюда. Короче, да, такое. Немного все. А почему в России ты такие пловы не варите? Все бы у вас покупали. Вот у вас в России у них проверок много. И ты неправильно готовишь, ты это не санитарно, всякую чужду говорят. А так есть такие готовят. Все столовые таджики или узбеки заходишь, плов говоришь, они вкусный плов тебя угощают. Ну, покупаешь у них, они же работают же. А если ты сейчас ко мне перейдешь, я тебя угощаю бесплатно все это. С тебя покажи, зачем ты мое лицо? Намонди, да вот я старый. Ассаламу алейкум, все, кто меня не видели. Вот это я. Ради РТ я показал себя. Фредом, ассаламу алейкум, дуслар, алейкум салам. Чор варда хамыш текстка. Магазин Махкама. У нас в Вьетнаме самый лучший плов узбеки делают. В Вьетнаме ты, Иван, в Вьетнаме живешь, да? Наверное, ты какой-то блогер. Обычно все блогеры туда, в Вьетнам, Малайзия, Индонезия. Хорошие это как говорится, стран пойдут. То хиржон. Хадича другие блюда много, но плов на тренде, да. Вот, да, правильно говоришь, в тренде это плов. Обычно на свадьбах такие пловы готовят. Худою, як банда баномат манам. Банда як то دوست دارد منم. هر نمازم سجده آرم بهر تو. بنده بر الله قرآنت منم. بنده بر الله اكو بنده قرآن نمیشه. بنده بر الله قرآن خوانت منم. نویسید درست میشه. شیرزاد شما اکشون میشه شیرزاد باور نه. امی غریبی آدم به هر کو میزنه. اینه میرد آدمی گنده میشه. اینه میرد آدمی بسواد میشه. اینه میرد آدمی هنرمند میشه. اینه شاعر، اینه آرتیست، اینه یک خلاصه شما قلمتون سال شروع بده. بگوبودن سلام ای دوستان بک رحیم و السلام علیکم قرنداشimiz بگوبودن o ilgari gransalar o'shilgan edi. Bizlar men kichkina edim. Otam bilan Bekobodga xaridga borardik, короче. Borardik. Bekobod bizdan juda yaqin. Biz Matchodamiz. Shunday kanaldan o'tasiz, Matchoga kirasiz. Zafar bor-ku. Hozir mana men o'tirgan joyimdan mana shu
Zafarning grensasi bilan 2 kilometr yo'l. Shunday qarasamki, O'zbekistonni ko'raman. Aka oshga limon qo'shgansizlarmi? Ha. Limon solganmiz. Dumba solganmiz. Что за дерьмо? Это не дерьмо, это плов. Таджикский плов готовится. Пожалуйста, не оскорбляй, а? Вот смотри, все эти люди смотрят, всякие ерунды не говорят, а ты заходишь сразу дерьмо говоришь. Это не дерьмо, это плов готовится. Если ты был здесь, то покушал и попробовал, и потом спасибо сказал. Это не дерьмо, пожалуйста, не оскорбляй. Немного, а майонез сколько туда надо добавлять. Мы туда майонез не добавляем. Рамазан. Рамзес ты сам. Не, лучше не надо оскорблять. Пускай он говорил, короче, не надо на него внимание обращать. Пускай, если не обращаешь внимания, он сам уходит. Вот ты, когда отвечаешь ему, он опять пишет. Номер Душанбести кадома. Душанбестир номер шома кредаку. 92 31 91 82. वो सख अगर खली 10 किलोमीटर करेगी वो शेदेगा пожалуйста 92 31 91 82. Да, понятно, плов у них вкусный, говорят, сам не кушал. Иншаллах, когда-нибудь, Хадича, ты будешь кушать таджикских или узбекского плова, или, не знаю, там, чувского плова. Эльбрус, ибо ты прав, у каждого свой вкус, и поэтому не сравнивать с чем-то. Правильно говоришь, вот правильно ты говорил, Эльбрус. Немного обо всем. Ты издеваешься, какой майонез на плов? Ты гонишь, что ли? Пускай пишет, а? Не обращайте внимания. Почему в России такой плов не варят? Варят же. Просто вам не показывают. А так варят. Чизо варде? Вот я вам но чёрти канал все да. Асрор Умаров, привет. Нависен Ушкуне. Ну мажа закрыли. बोले गए यहाँ Намеша Навистан Аку. о tamam дорогие друзья там это было Ya bu balo şöyle dedim. और महाराष्ट्र में Becan şöyle sizi şurada bak karnıma. Сколько? Ассаламу алейкум. نه چراغ این رو مونده ما در اونجا علاوه باید نمود برومد که سیم قدیم میسو Yalop ya. باید شمال هم بروباش کرده این یا تیچر پیت یا منوگ спрашивали ураза еще держите Şans sırası ne? Şöyle dur şöyle. Ya, onlar da bura doğmayacak. Oo.
Alo. Каначок, козель. Много такого. Салам алейкум, бро. Абдулвахид Кахоров, я вас очень уважаю. Спасибо за уважение. И я вас тоже уважаю. Я лепешки грабил, хроман ничон тя. А, калорий. Вот у нас очень вкусные лепешки. Это тунукча называется. Смотри. Вот с пловом кушаешь, пальчики оближешь, короче. Очень вкусно. Наши жены такие пекают. Свадебная лепешка, У нас мероприятий лепешка. я из Андижана, узбек. Привет, андижанliklarga salomlar. Andijon, Qo'qon, Fergana, Samarqand, Buxara, Qoraqalpokiston. Все, кто меня смотрит с Узбекистана, огромный привет. Я с Чкалска, немец. О, немец. Sprechen Sie Deutsch? Namangandan salom. Aleyküm salom Namanganliklar. Loh arsikol tigash qilindi. Я натурлих. Рядом с вами родился. Очень приятно познакомиться с вами, немец. У нас, короче, жила одна немка в этой. Один наш дед, когда служил в Германии, раньше в России, в Советском Союзе, он женился на немке. И эта немка к нам приехал, тут жил. Вот в прошлом году, короче, умер. Дай Бог. Ей в загромном мире хорошего, не знаю как, земля пухом для нее. Бустон сейчас Чкалов, да. Сейчас Бустон называется по-другому. То есть сейчас Чкалов называется по-другому Бустон. Салом из Питера, узбек. Привет, Рэмбо. Узбекский Рэмбо. Абдулвахид Кахоров, я, мой семья, уважение. Спасибо, Абдулвахид Кахоров. Летом хочу к вам посмотреть родину. Да, конечно, приезжаю. Очень
красивый стал. Сейчас Худжам, Душанбе, Чкалс, все. Красота, лепота. Гуфронов Мулла Амин говорит привет, привет вам. Бубе Мулла Амин, что? Тинджер Хубе. Чего говорит? Дастырдеги поем не стетто. Бея чой тукнам кар я арзки оламана. Штан. Қаноатшо, бародарони масчо хайратонро қабул кунед. Амин. Раҳмат. Ам добро пожаловать. Завқи. О, Салом шугу. чама. Раҳмат. Бой мулла. Eun que vai dorar. Ó, Monquinho. همه بچه هم نشون دیم مخلصا یک خیل خولی شد زف رفتران ندارو یک کمی برای مورم ریزه اگر زحمت نباشه استکونم خودم رو بردم Nasıl de? اینا سیدن باید نسودن سیدتا باید نسودن سر اصلا که شو نه Navoda. Желаю еще хорошей ночи и приятного аппетита. Подпишусь на вас, случайно увидел канал. Спасибо вам огромное за подписку. Я вас очень уважаю. Ан Чкаловска, немец. Немцы это арийцы, да? Как таджики. Молбозор интизорим тамошо мекнем ҳар рӯз. Элёр Султонов, конечно, ман партофтам. Ду намуд партофтига ҳастам. Он чӣ напартофта? За добрые слова и настроение. Алхамдулилlah, я всегда уважаю всех, кто заходит ко мне, даже напишут всякую чужду. Но я их уважаю за то, что они хотя бы пару минут даже смотрели на наш канал. Ахсан, барои шумо Аллоҳ меҳрубон кардам ба даргоҳаш қабул кунад. Муллои Аҳлиддин Давлати, салому алейкум бародар. 3 шаб шуд шуморо тамошо дорам. Аз носи шумо барои чӣ сулфа мекунед? Решат ширинбияра гӯшонед. Сот ҳамон асколатон нӯшед, сулфатон нест мешавад. Ан, вам тоже спасибо. Доброй ночи вам. Может дать модератора, устроил плохим людям гестапо. Не надо, спасибо. От души. Hakan Boycum. Сладких снов. Спасибо. Çizme damın magam nora. Dabor magam dora.
او گریپ با من منم گلوم اکو یا هفته جون میشه هم خیلی خوریده میشه سوپیده گپ زدن نمیشه اوزر یک تا تایلور فوق خوردم هم استکان کافی یک خیلی عرق کرده فرمده دکتر نرفته نگون دارو نویسن نه عبدالواحد قهار مقصد جان ایرالیف السلام علیکم مقصود جان ایرالیف به نظرم شما خطا نویسته درست نویسته Ahmad после вчера я сам любимый взят любил это мой взят Кадирья Узбек, они меня сильно очень плачут. Почему люди не боятся у Аллаха убили наши взята. خداوند شفاعت رحمه بابا سلامتی احتیاط کنید و باور کنید چای خورد دادم اکو چای علابی منه اونم چای علابی خورد دادم نه حولش بونسانه خدا پناه کرده از عرق خوری اکو این عرق قشمی ما اگر نه بخشش نه وای جگانه وای بازم تینو قدی می نویسن کو هرچی می براید یا عبدالواحد قهار میشه مسئولی работали Эй, Эрбол Мирзакул, не буду я пить водкой. Зачем мне арок, если есть купчай? Вот. Ламбратин. Не помогает, короче. Башара Аррох. Понял. Ахмед это خیال دارن شما پیونه. ما خیلی гамеда. У меня такой, как говорится, я так разговариваю, как иногда говорят, что ты пьяный. Нет, я не пьяный. Зачем мне пить? Ураза же. Даже без ураза я не пьющий. سعید رجب با چو کرده خوجم دیدم تون زیخ شدم دندون شما گرم دیدم ما ارسکالور زدیم سلفه زیادتر شد باور کنید گنده مزم کنم هنوز ترشه با گبزه هنوز ککای اوقات پشیرب شده آش پشیرب نزکه Zervakni ko'ryapsizmi?
Shiraz Khalilov, да, я болею сейчас. Усталый человек, поэтому так выглядит. Спасибо всем, кто понимает меня и уважает. Я всех вас уважаю. Абдуллах Ахоров. Рахмат Ака, ассаламу алейкум. Я вас очень с интересом слушаю и всегда Таджикистан Бапеш. С вами. Хорошо. Спасибо тебе. Где этот Таджикистан? Это Таджикистан, сосед Узбекистана, Киргизстана и Афганистана, Китай. А сейчас, где я нахожусь, это Мачинский район. Данома Джуна Хамша, Андрей Воробьев. Это нум шмо Джунуме. Шмо нум туви Андрей Воробьев. У некоторых мозг не работает. Дай Бог им здоровья и счастья, чтобы у них мозг работал и не оскорбляли других людей. Да хам जो है को другу. Плов готовили, да. Диман 64 U7F. Плов готовим. Раздадим. Birini marta limonli oshni ko'rishim, ertaga xudo xohlasa shunday osh tayyorlayman. Ha, shunday qiling. Juda mazali bo'ladi. Limon bilan chesnok, изюм, черный или желтый изюм. Вкусный будет. Серьезно. Можно этот лимон целиком поставить в зирвак. Когда готовится, чуть-чуть этот кожурку откроешь и вот нальешь этот лимон на на ош, на плов, короче, и кушаешь. Диман, добро пожаловать. Здоровья и счастья вам, Диман, ибо спасибо. Shodiyor Bahramxo'jayev, Emgir Toshkentda sizlarda-chi? Yomg'ir, ha. Evacho, da Toshkent bo'rin bor hisobida. Agar Toshkentda hozir yomg'ir bo'lsa-ku, bizda bir soatdan keyin keladi. Biz Toshkent, ha. Bizdan Toshkentgacha 2 soat yo'l. Demak, hali keladi yomg'ir. Bu palatka bor tepada. Sразу yopamiz. Isa Rasulov, salom alaykum iz Sankt-Peterburga. Aspanj Kiro meshinoset. Amarapurs. Merojdin barای کلی بچه پنجی زنده باشند، سلامت و سربلند باشند. اگر ما را میشناسند، ما را نگاه میکنند، خدا همشون نگهدار باشه. در این شب‌های رمضانی خداوند و مراد مقصدهای نیکشان رساند شد. اندیجاندن سلام طاهر جان. علیکم سلام. Assalomu alaykum. Qayer bu joy? Bu Masjoda aka. Masjod Tojikiston.
o'zbekchani durust guftid bilan. Assalomu alaykum. Almatadan Ramazon muborak. Qurilish rahmat zo'r. Ravshan Qodirov, ish bormi aka bizga? Qanaqa ish? Keling, oshing. Osh olib keting. Qanday ovqat? Bahrom Jumanov. Bu zirvak hali osh bo'ladi inshaalloh. Bir pasdan keyin grunjni solamiz. Да, я уверен, вы же очень за спиртной напиток много противник. Ака я с женой недавно Турсунзода Сары Осиё были. Гости, спасибо, Таджикистан. Гап yo'q aka. Tursunzoda Saryosiyo bilan chegaradosh. osh باید ساعتی 3:30 تیار شود. حاضر ساعت میدونه چنده؟ ساعت 9:01 شده. حاضر برای برنج ریختن حاضر خیلی بر وقته. ابرار حافظویچ اکای ابرار شون چخیر شما. السلام علیکم محمد التماس قاسم سلام گوید از نام ابرار در کره زنده باشه. یک کریسا دستگیری نمیکنید امورم تو امورم دستگیری کنید تو اکای ملی قاسم خشبشتون ابرار باشی بابای و مولا حافظ سلام دوست اکم کره علیکم سلام. Aka barakasini bersin aka. Rahmat Ravshan Oddirov. Bizda mesni guruj bor, kenja yova deymiz. Sizdan bilmayman qanday deysiz. Bizda kenja yova deydi. Yovani kenjasi. Bahrom Juman saharlikka Oro Rahmiddinov. Qayerdan u masjiddan? Qurilish saharlikka moshaka Mehrojiddin. O'zi du tabletga parastamol bizam 3 piyola choy az kafosh so'z میشه بشوخی. O'zi یک tvay زدم. همون چی بود o'zi نشون دادم. دوری سلفا. من یک فرشوکی تایلان خود زدم. پیش اول یک وای زدم. چیش میگو؟ دوری ابزبال شنو میشه؟ ابزبال میشه. دوری در پس میکردی. دوری درد میکنه. نیماشه. آخه فکر وای میری در افتاد میگه دوری درد میکنه. بخواهش میتی. سیچون میمونه. Satışga maaş yo'q, ehsonlik bu. Kimdaki qaysi davlatda bo'lmasa, xo rusmi, xo o'zbekmi, xo qozog'mi, xo qirg'izmi, xo koreysmi, nima kimdaki meni tushunsa, agar xohlasa-ku oshni zakaz qilsa bo'ladi ehsonlikka. Mana shu qozonimiz 30 yo'q, qanday deydi? 30 тысяч рублей стоит. По-таджикски 3000 сомон.
ساترشکا آش رحمت نه که اکو ابرو حفظی رو گم نیست مبارک شاه مرزایم السلام علیکم این شب نیت چند کیلو آش کرده 60 کیلو یک زفرکا من قرضا 92 ست یک 91 82 دیسی پلاو تاجیکی السلام علیکم سرگستان علیکم سلام таджики такой очень гость прямой любимый народ если они своими знаменитые и там вино rahmatga bir duo qiling kuyov bolam o'tib qoldi parvardigorim kuyovingizni joyini jannatda qilsin gunohlarni Allohim kechirsin sizlarga sabr toqat bersin Шамиль, добро пожаловать к нам в Таджикистан. Я сказал тому. Шамиль, иншаллах, алга, братья. Салам алейкум. Чхел бачо, Рахман, Мухаммад Рахмони. Вы откуда из Таджикистана? Какой город? У нас село Масчо. Ленинабадская область. مبارک شام یک ماه مبارک شریف رمضان آش میپذید برای سحرخوری او خوصه عبدالوحید قهارov sizni ota onangizga behisob rahmatlar bo'lsin rahmat aka Abduvohid Abduvohid Qahorov sizni ota князь Ингурский свет хороший у вас ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله domodingizni rahmat qilsin aka Abduvohid Qahorov mana shu oyatlarni uning haqqiga o'qidim Chingiz Mustafayev Salam iz Surgut Azerbaycansa князь Ингурский Ингушетии был я? Нет. Ни разу там я не был. Я в России был, в Сургуте и Красноярске и все. Больше я нигде не был.
هذا عدني مونيتر Doşunu da. Kamera. Sonra tuzuksun. خیر بو نما بوله تو بو دا ابرو هولم وای کی خوری نه فایدهش و های تو میگم اگر ابرور حافظ بوشه دیگه یا دیگه نویسه اکو ملک قاسم سراغ تون کنه او بودیا ها اکه ملک قاسم سلام تو گفته و دیگه наркоман шерик Шергази нет я болею какой наркоман уборакшо мезе харжоти ош айсой муҳоҷирона намедонам рости гап ҳамиҷанда ҳарки ҳархе айсо бизнесмен айсо биятай дига кастрюля мощная у вас это казан называется казан محمد عمرов ассалому алейкум мардуми сарбаланди сомониён зинда бошед акои худам зинда бошед محمد عمرов чото номтон шинос метаводу абдувоҳид тазиямизни қабул қилинг o'tganlarini Alloh rahmat olsun rahmat shunday demoqchi edim Dilshod Yorov Tillora salom ber Malik Qosim Xeshay Mujdif az Moskva salom megum boboy Malik boboy Malik Baba. Ya qolgan İyi. chaqin Ha? ay bachaga jimbo Ne verdi? Nerede bakıyor? Muhiddin Umarov Aleyküm selam Водка нету, а вода есть. Вот под краном. И чай есть. Мы водку не пьем. Жанбек Ролдубай. Срочно. Что срочно? Далпан. Не понял. И нет, а какой водка? o şeyle şuradan ver daha rahat başkası şaşkana ne olmuş girip yapar mı ya otoculardan şuradan ona ver bana o baroş sen ver ona o daha ile kat do Что это? Это Ош. Князь Ингусский, да, правильно говоришь. Для мусульманина это харам. Водка. Но есть мусульмане, некоторые пьющие, грешные, короче. А так я не пьющий. Когда Андижану Шергази, отдыхай. Малик Хакими, ассаламу алейкум, ака инджа кижо бошад да ишави чига бошад. Инджа ака ош пухта истем барои саҳари хири рӯзадорҳо. Рӯзадор боши ака биё. Нужно Это не это Таджикистан, не Узбекистан. Rahmat aka kuyov bolam o'z farzandi tug'ilmay o'tdi sizlarni ana endi Qur'on o'qidi sizni ota onangiz oilangiz behisob
Allohning rahmati to'xtamay yog'aversin. Juda yig'ladim. Sizga Alloh sabr bersin. Innalloha ma'as sobirin. Alloh sabırlar bilan. Assalomu alaykum brat. Va alaykum salom Shah 93. Azikov. Ты где? Я тут. Malik Hakim бехтерин. Аллах баракат ему дар Москва. Зинда ушакай Malik Hakimi. Привет с Москвы. Лайф. Шах. Фикри бехтерин. Ассаламу алейкум замонака. Вот это белое, что это? Это белый рис. Лазер об بسیار میخوره. در دوشنبه خودم مفهوم نشد. در دوشنبه خیلی برنج نمی‌آوری. دستم خیلی برنج. ما وقتی خدا مردم ملوسری بردم قوتن میفتم. اما بازار ویا. کاروان سولا. همون برنج میفتم میفتم. داخل اون در برنج. Сколько время готово? 3 soatda nima bo'ladi? Pishadi. Britoniya Aka сколько килограммов? Тут 60 килограммов. Поставили на тундире. Это не тундир, это казан. А? Мешал. Вай медред. Эфире дружбу медред все. این لایکون و پادشاهی این پادشاهی هم یکدیگر پادشاهی تیز میبره. Bu это рис кенжа, местный кенжа йова. Очень вкусный рис. Баба бисёр мешада кенжа. Кенжа берниш бисёр мешада. Murodbek nesta? Bu xulum mahkam shunday xulum nesta? Amti. Сколько минут замечали саати 12, а 11 а? Уже 3 час намочили это. Вот эта крышка. Кое-кто спросил, какая у него крышка. Спросили, вот такая крышка у нас. Вот. Это крышка от плова. Вот намочили. Привет из Москвы. Хамид Хабибуллаев. Привет. Çorta. Такого istedi çorta nazik. Амшкас, yok am kampanya.
Yaktın kurdu. چیز خورده؟ Ne kadar girip چی میخوره؟ اوش میخوره Davranı kullan. Evet şimdi. یاد کرده Что у вас, Нурик? У нас плов. Какой праздник, да. Праздник Ураза Байрам. Это для завтрак. Комильджон Якубов, салам. Алейкум салам, Хамид Хабибуллаев, Таджикистан Бапеш. Как настроение? Настроение дарит сад. 100. Адрес плова Гижо, Мустафа Мусаев, шумо худтон аз Гижо. اینجا مسشو یکم شسکه کنال بولو سومونیون این عظمت موسیقی عبدالوحید قهر و رحمت سلر امرینگز ازاق بچون ساو بولی نکه это узбекские блюда не это таджикские но они одинаковые у таджиков национальное блюдо плов, а у узбеков тоже такое. Мечеть людям или продавать? Не мечеть людям. Все, кто хочет кушать от этого казана, приходит в 3:30 часа ночи со своими тарелками и забирают домой в дом и кушают. Каждый у себя дома кушает. Если, Нурик, если ты хочешь, можешь заказать такой казан ош для тех, кто пост держит. Хайрот, Ихсон. Комильджон Якубов, бесплатно, да. Ихсон. شهر البركة والإحسان جزاك الله خيرا братья وإياكم. Да, это садака, правильно говорит Тохирджон. Не садака, а хайр. Садака это для некоторых людей, а это хайрот для всех. Кто захочет, даже он, богатый, даже если он бедный, нищий, все равно. А садака только для нищих. میشه از کلخوزی حجمر اشکری با کنش نکو در لبای جو بید اسپیت که در سری وقتش مو مهمونار یکم اشمیته میبروا Привет, сегодня опять 60 рис положили в казанет. Сегодня 60 килограммов положили. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Лайки, пожалуйста, лайки. Те, кто не ставили лайк, пускай поставят ради такие добрые дела лайки. Нурик, ты откуда?
زدم نگیره اوش میخوره بدم میره Saru me fre taksi. 1 килограмм рис 10 самани стоит. Это 90 рублей. 95 рублей. Я из Киргизстана. Нурик, привет. С Киргизстана. Наш сосед. Dilfuza Rahmonova. To'ymi oshmi? Yo'q bu ehsonlik uchun ro'zadorlarga. Ассаламу алейкум тебе. Я Москва поваром работаю. Ого, машаллах. Chester Bengton Toshkentdan like ketdi. Xayrling dargohida qabul bo'lsin. Rahmat aka Rustam Berdiyev. Сегодня shito. Tushunmadim. O'zbekcha yozavering aka. Mashallah ro'za qo'llab bo'lsin. Amin. G'arib bacha salom alaykum. Oh, Tiako. شما که مراد در خود خواب بوده شده تیار شدن yo'q ehsonlik ro'zaga g'arib bacha cho'kani gashtaydi. Aminjo bu gashtayim vatan ba. Ay vatan tu ro nozam nasli qahramon dori dar sarosari dunyo nasli jovidon dori. Qayerga aka? Bu yerga Maschodan. Bu yer qishloq Nuri. Power alish kardedmi? Ha. Vay power rush dur. این پاور هم تو یانم اومد. سلام علیکم بچه اکو سفر محمد سلام گوی. کیا بچه اکو سفر محمد اینجا؟ کیلو. بچه سفر محمد. بچه سی کیرگا. Masa. Ja, wordt komen na. الحمد لله. أنا ما خاف نرمال شما قاعد خوابم گرفته آخه خواب نیست در رمضان. Ай, не успел смотреть. Еще завтра мы ставим, короче, завтра есть. Мы 30 дней так, 30 ночи так будем готовить
ош, плов для тех, кто пост держит, для некоторых, то ставим, можете изучать такую. Я каждый раз, когда готовится, что добавляют, все вам расскажу, иншаллах. Чтобы вы тоже могли такой плов готовить. Abdullah Qahhorov sizlarni Abdulqodir Giloniyning va uni takliflariga qilgan atiga bir marta bergan hayot bu qissa yana Bahovuddin Naqshbandiyning bayori dast bakaru dilbayor dast bakor degan buni bilaman rahmat charchamasdan yuring aka dast bakaru dilbayor. Вот сейчас когда немного варится рис, потом его перемешивают вверху вниз, а внизу вверх, чтобы вся эта рис однотонно или одновременно парился, короче, это паром готовится рис. Снизу вода взрывает. Вот так. Не до дна этого казана, до моркови. Видите, морковь будут перемешивать сейчас. Только рис перемешивают сверху вниз, внизу вверх, чтобы однотонный был этот рис, короче. И снизу сухтый, да? To'jiki gapsizdan giram, короче, birinchi ham qilmaganki, to sabzi neydi, ham faqat birinchi tagoru mekinan. Taga bo'lo tag mekinanki, yaxshila birinchi shpaza. Malik Dedirov, Tojikiston или O'zbekiston, Tojikiston. Tojik xubtar mefahmat. Ai Rusi Guira. مقصد نگاه کرده جل یک کدام روز اومد بر خاطر هوا Rustamбек Navziyev da haq mo dog nemiram tu. Rustamбек. Ana bachcho Hoji Rustamбек. Yani akoshurat salom tu go'soja. Duo kune. Ana. YouTube вы сказали. Вы ставите. Это не обязательно. Это не обязательно, чтобы 3 часа под водой ставили это. Просто мы так делаем. Bahrom Jumanov. Osh sotilishgan yo'q ehsonlikka. Kadom taraf mascho. Xurshid Gurezov az kadom tarafi az tarafi nohiy mascho. Там чуть-чуть старый, очень молодым.
Парня готовит правда. Гарибача масчо сомро яком участка нав я кона нав дя. Да мачо куй да гуя участка да мачо куй фақат деҳа. Ehsonlaring qabul bo'lsin birodar, rahmat. Ikromjon Kabibullayev do'sti, assalomu alaykum. O'rmanlar, bu qayerda osh damlayapsizlar? Machoda damlayapmiz. Ako'shuran meni. Yagon to'y has birodar. Ne saharga xayrot. Assalomu alaykum birodar. Osh boray. Chikaysen birodar. Boray sahar khurib. روزدارها کسی مغفلش باشه آمده خورده گرفته خورده میبره در خونش خورد بهترین خوشت برده بهرام جمان مسکو تماشا قلیابنز رحمت مزالی بولسن سوا باشن افکاری که تیار بولنده میگوستم bu saharlikga zabalakero TikTok ha memone 30 روز رمضان memone 30 روز ما قازاقستان الماتو کم نیست کوی الماتو این بیرا دندون شما گردمه این بیر زنم کتی گوشت گجا مرام تو مردیم اسمت الله موسابا این حوزی پادپسست میکنم گام نیست که پادپسست کنه خیلی خرسان میشم عبدالواحد خواهارو آواز آخوند ایدکن تاجیک پریوال راستی کن جدا کور قدم اندر تونسم بودکنلر این چرایلی منظرالر اکن شفیلرگه قویل رحمت اکن منم بر مطه بارگم من جدا چرایلی جایلر پریوالده عادلبک نرزیه چه وقت خندیده ها 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 کرده هیچ خیل بچه مکسیم کدام بچه السلام علیکم منطقه یک کدام قشلاق سامونیان neçə kilogram guruş damlayıb? 60 kilogram. Aspaki Tanya. Ako gap xanik çidar ko. Aspaki Tanya. İsmetullah Musa Allah nigahban باشه همه برادر رحمت اکو اسمتالله چرا تو شناس افتاده ما از قزاقستان نبودید که از سلاویانکا اخشی
Ярд бу бача. Просто мен у меня кашель, короче, не могу читать. А так я нормально читаю. Просто это кашель не перестает, чтобы я читал. این حاج بابا آخه بر وقت اومدیم سامانی ها اینجا باشه از یک ترم تماشا داره عادلبک همون زکزی ما چیز شد با السلام علیکم برات و علیکم سلام مون ایرگر زنده باشه من ریگر رفتگی بوده همین صوت کشلاق سامانیان گوشتان نسو پختگی ها مراد بی هم برکی افتگی نشون چی؟ گریا امیر زنه موخی وقتی خدای نظر بسپلات نزدیت پلو افطار نی افطار سحرلیک شادمان پشتونی نه پشتونی نه سامانیا اینجا افغانستان نیست پشتون میگه عادلبک نظر نهازر شرکت خیلی کشایش کرد آنجا سامانیان گشاده هست سامانیان در مسجد هنوی مسجد جماعتی مسجد السلام علیکم خلوه ابوبکر کریم السلام علیکم حمید دیگی خوش میگه چند سوم راست خود میشه 3000 سومون اگر معقول تو مشاهدگر رقمی کارتی گویم یه روز نوبت شما گره 3000 سومونه را یگان تین تو بری ما در کار نه پروست همینجا خیرات در نوم شما میبرم ابوبکر کریم فهمیده 3000 سومون هیچ کار نمیکنه شما همین 3000 که میپرتید ما بر شما یعوش میکنیم دو ای همه راحتی جون انا همین مسافر قطعی صحبت کردن و یا با جای گرم بهتر درست کرده مکسیم مردیکوری بچه بحردین بابای احسانتون قبول شود آمین رحمت لایکی دوستان لایک بزنید یا 300 تا لایک شود Девушки спят. Ош саат 3:30 мако. 6 кило бринжа гурезов. Ураза Байрам, Вячеслав Цой. Еще раз переворачиваем этот рис. دلتون سوس نشود که من آش با یه بار دیگه چپه میکنیم اصلا انجاندن یکی کن بولده تایستاندن مهمان بولده با اولو خلق هیچ خشان unutmayımız سواب مهمان دو اکن مهمان دوست اکن رحمت اشن زنده باشد это صدقه افطار не افطار а завтрак افطار это вечером будет
в закате. А сейчас ночью ош дабе бачоча. автовокзали бусто як тайда адори дод меза ош дабе бачоча. Ман номи оши газмол мондагиам. Я трейлкер هم تو میپرتاد که بکنی کافکر هم چمیدن گازمول میشه هوا از شتوست بوی یا بلیو السلام علیکم از سمارا اوش برای سهریه هو 30,000 روبل همین اوش اگر کسی را معقول باشد اگر نویسه شده معرکه برادرو سهرخوری فیاض فردوس 19 نوه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه کسی سوز خوبه برادرو انشالله ماشالله احسن خدا برکت بده رحمه Olma hamsini bekle. O hamsini krem bıraktı. Bu erkek. Boşluğunu da var. Boşluğunu gaba. فیاض فردوس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه کسی خوبه برادرو انشالله ماشالله احسن خدا برکت بده Ekreş mun navzo. Bizi çanla. Giriş medirek. Like zori mekna neme ne bilet fulkam. Buzur şahslar. گربه آوانگاف بهترین برادر با پی زنده باشه فرهاد علی نپریوید کاک здоровья محسدی خل نظارم سلام علیکم چیکار باید در نیمی شب اکا برای سحریخوری آش بخصادیم برای خیرات اوشتا واه گفتید اسمت الله مسیب برادر گفتید که یه ماه رمضان هر روز میکنیم اوش همین ساعتش انیخ گوین از چند تا چنده چیزش از چند تا چنده و همین ساعت 11 تگیده که علام میکنیم آب گرم میکنیم آب گرم برنج میشویم برنج تر میکنیم با هم خیلی مایده زیربک میکنیم اول جزه رو میزنیم بعد جزه گوشت پیاز سبزی زیربک میشه تا ساعت 1:30 زیاده از 1:30 و بعد 1:30 میخوادم برنج میریزن تا ساعت 3:30 با تیار شده میسته همس کرده برای اون خورنده ها توی می چی می نه وقتی توقعه وقتی چوکدی بچه سلفا یاس کازاخستان اسمتر کایفویو علینا добрый второй 2 март yazım 2 ötüp gittiniz 2 martda yazı okuma ötüp gittiniz خوب yana qaytaman ilhomjon abdullayev oshpazlar kunduzi uxlashadimi bobo darus xomere خانمرم Moru tavo. Men darus khomeram. yotmaydi tag'am bu ham yotmaydi ishlaydi karochi Namazı kutuna ki, milyon batta saat yoza bakıyorum. من خورم Sahar ne kızım? محسدی خالنظر ای باشه شهر نرده تاجیکستان یا تاجیکستان علینشکا یا توش دوبری اوچن فرخات بیش کشی فیزیزی کویگان پایتا Shamol avr khodim. به تصمیم ایدم باشه دا ای رحمت اکا تیاد کودا یست Bobo farfan. یست تشکیل تاویت کو یست تاجیکستان Ташкент, Абдулаир Кахов, таджики очень много парник и много деху, я офигел и уважаю такие люди, потому что я сам можно дехон.
بهترین برای انشاءالله برکه می‌آوریم. گام از کرگیستان، فرخود کرگیستان، ازبکستان، сколько тебе лет? Вы там живешь в Узбекистане, Кыргызстан. Нет, еще надо полчаса, что... Ага, немца мы позанамо. Еще полчаса, короче. تلفن تو آیفون ها؟ آه یک خدا داده دیا السلام علیکم سولش تشکیل Ташкент. Красава. Ассаламу алейкум. Алина, где ты? Нема. Алина, где ты? Тимур Зарипов. Саламат бошем, бро. O'zbekmisan? Yo'q, tojikman. همین خیلی نقد بکن تا ایروبا Sen tırgısız uluslar mümkün. Çiza? Ama tırma makula sen çiz pega bir şey. Ser şey. Ne proş şunu zer katla. On çıkıyor. اوه من پیشی Tırgı akmam. Ne diyor? Hadi hadi bakın. من میدونم زبان تاجیکی فارسی برو خوش می ها کوترما باش Baba. Mesuze. Meşte yine. Moşala. ستاره شاموراتوا Ya suzunu moşal meşte barışan ne günde meşal bu kadar. شما کردین Şuma kapı ama da şuma kapı. Suzun mesela yak. Ya şimdi aynı baca. Aynı. Burası adam ya. Dünya konuda. Dilo. میدونم درست Bro. Cin. Hello. Yapıştı umarım. تاجیکسکی تیمور ظریفov و بارون میبید ولی توشکا اون یه ساعت پیش گفت که بارونه Aynen merkezde daha 15 aşkım bu emeği. Deme ne perde? Ne baca? چلپن فرد آدم نگفتن آه اینجا پنج کرنچی حرفه تاجیکسکی پلوف
Это уже последний раз. Перемешиваем. Ассаламу алейкум, бародар. Шпих тестин, ош пала. بابا دیگه اون یگو سفید مونی نیست نه؟ یگو سفیده برین سفیده مونی نیست والله خدا بینه پشت پوتیرونی شوربا ابو زارا خیلی شوربا اوش امرام کن سورت برنج کنجه یووا چند کسی گرد؟ ساعت 2:30 شده. ساعت به وقتی همینجا 2:18 4 بار نشده. 4 بار گوشتاش ما بر وقت یتیم برای خاطر جو با جو شدنی وای گوشتش اکوی گوشت مایده کن گوشتش مایده کرده تا اینکه وقتی الان گوشت اوش تقسیم اینه که اوسونک گوشت در بورم لگندش میپرتاد و رفته هم منی حاجی بابا دو تا شاگرد تربیه کرد خداوند سلامت شون بابای سلامت المراد یوسفوف سلامت یافت بابا پیتزا человек На 500 человек, короче, готовим. Привет, Лиля, привет. باید همه تا برای کار ما وقتی خوب زنده باشه Все понятно, жена бородеет. Какой праздник? چیکار پنیم شب اوش برادر سحری خوری ببرم تو مندم عید بابای Это где, в Узбекистане? Не в Узбекистане, в Таджикистане. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, мятная. حاج بابا Свадьба у тебя. Не у меня. На завтра готовят. Зачем у меня спрашиваете? Да, не на ифтар, да, на завтрак. На завтрак, короче. حاج بابا البی سلام تو گفتاده البی کدوم قرغز اگویا اکاشورت برنج میفهمه عبدوزارا Абдуза. Сколько время? 2 часа 20 минут. О, маша Аллах, умадай. Какие умадай? 6-й день подряд. Хаджи бабага Узбекистандан ка. Баба, а Узбекистан салам tu гуфтадам. Вика, зачем нам больше? Не, а часки як мешам то Абустон не, а часки як. О, кафе. Мне ставьте хлоп и самсу, пожалуйста. Хорошо. Завтра утром. Отправим, короче. Давай. Такие монеты 1000. Много сколько человек будет это кушать? 500 человек кушают. Манам очень ширма. Кто знает?
Olimjon yosh برای چند نفر بردن Ровно через час мекше возьмем, да? раздадим. Раздали. برای 500 نفر яка. Узбекская монета, да, не узбекская. Он узбекская. Он не угадал, значит не увидел ни разу. Тиллора салом говорит. Помидор, здравствуйте. Это Таджикистан. Готовили долго. Ну, там 4-5 часов. Ман узбек, ман таджик yok biz 4-5 часов, короче, готовили. bizlarga Ну, долго, конечно. qarindosh keling turist bo'lib Как говорится, bir-birimizga rahmat aka. Вот это да. никогда. Поздно, но зато вкусно. Можно и быстро готовить, но не очень вкусно. Какие монеты, не знаю. Ну, не знаешь. Вообще не знаю. Вау, много шаров. Плов для кого? Для тех, кто пост Рамазан держит, а с бараной готовили. Не, с говяжьей. Ну, 2 килограмма курдюк есть. Бараний курдюк. Салам алейкум, где это? Таджикистан. Город Львов. У нас в Лвове, Не, не Палестина, а Таджикистан. но их много там, да, ходили там. Плов с баранином очень вкусно. Масчо олимжон. А вот баранину не люблю. 12 градусов. Я вот имбирь. Вот имбирь чай. Чай с имбирем. Хараскара. Чай пил. Чайник. Очень, кстати, получается. А ты откуда русский знаешь? Я что ли? Мы же, я родился в Советском Союзе. И у нас второй язык это русский язык. Если первый таджикский, а самый популярный у нас язык это после таджикского русский язык. Возможно, но я не ем баранину. Барачина мехоняка. Ако мо вах чашмом хириш, Афганистан это нормальная страна. Молодец, неки кори хуб кare мардим махчо ва пеш. Мирбек Талганов молодец. О, я через. اما خاطری تیک تاک رو باز کردن نه کرد مقصد در موشی میمونم کن نمیشکنم
او اکوی عزیز شما نغزه کیا اکو عزیز وچسلارتا خونه بو کجا اکا اینجا مسئولی اوشی سهرخوری اکا او شما را میگم خوجا اکوی عزیز مفکر کنم چی حال داره خوبم علیم جان امین و همه قشلاکو خبر میکنین بعد نصیب اوش تا برود اوشه مردم خبردار همین در خود سومونیانی ما 5 دیگه همین در نوره این تا تیک تاک دارد که بسیارتر وحشت در تیک تاک اینچه 1 تومن هم یوتیوب دیگه همه در تیک تاک نشون میده در دروگ و کروگ در همه جا نشون میده و سادی در محل روگیفه какой город брат Москва kecha siyosiy postim o'zbekni yaxshi kutib oldi va ularning tinmay charchamay ishlashida va hurmat aytaman yana Alloh nasib qilsa biz oila bilan boramiz inshaalloh keling aka это не город, а кишлак, Москва. Ассалам, бародар, дар ними шаб ош кардем гуҷои тобистона. Инҷа Москва ҳаймрам. Погода 12 чанд градус буд? Чанд градус буд? این گنده بسیار اخته با اطلاعات ولی نخون نمیشتر خوردن تصفون انشالله بودو کدتی بیر من از ازبکستان از قشلاق گیلان سلام تبریک رمضان قطعی اول متولی رحمت سو ساعت چند رمضان داری چی اوش باشه نمیکنه اوش ببیان Вот у нас тоже такой же, как в Екатеринбурге, да, у нас, значит, одинаковое. У нас тоже после... А вот خیلی شما هون در بارون نمی اکو ما در بارون باری بیسته حاضر بارون میبیا جای ما را از تشکن بارون اوزاده عبدالوارث میگم مراد بگه با چلیکاشو نبرن رحمت спасибо за сердечки мода туман Мусо Алиев дагжо меша шумо акай Мусо да идут сердечки вижу спасибо Аюбов ассаламу алейкум хуҷа монда нашавед рахмат мо аз Москва Мусо Алиев шумо аст куҷо Не говорите, не напоминайте меня об этом. А Мусо Алиев Ведь Рамадан, пост держу, вот это на завтрак покушать и все, до вечера ничего меня не зовут кушают. Мухаммад Худжа Вот так. У нас тут, вот, сколько тут человек? Кто-нибудь из вас держит пост, нет?
شما از سنیاسی ها нас много невест приезжало. Не, я именно хочу таджики Узбекистан рахмат достам برای آشنایی با شما خیلی شادم с незнакомыми вообще. السلام علیکم و برکاته مبارک ماه شریف رمضان رحمت Поэтому не знаю. Лилия знает, что заплатить. Даже Лилия. سرخری میخریم یاشا برای سرخری خیرات من توی پوی نیست محمد یا لیلیا очень приятно شارت گوی کدوم بگو دزان جنگلی خواب موده اکو شورت توی دروازه رو پرتم بیب نومه معلوم نیست بیب اوز مده مفشم عبدالباس تکور تاجیک دید باشم تا پاک نشد آه الوقت ساکت دنیم یا الوقت باش میشه بابا Safina, да? Татар. انا از لادرای ماشین خلفان اون در تراکوز که قوابه اون لگام گیری با ماشینا کام مرمت قوابه ملولان کام ماشین می پیش از کاوسی یک لگام در گیری من توجیکستان مرام تو مسجوی میشه вот это последний раз переворачивают рис и после этого ждем время раздача уже готово полов говори по-русски я не понимаю ваш язык Рамазан хайрли bo'lsin плов. Да, вот последний раз, короче, переворачивают. И даже морковь уже размешают вместе с Тоджикистан, аholisi do'st rahmat. Как-то мне резко приятно стало, а сейчас уже. او مش همه Вау, чую запах. Это последние минуты мой эфир на этом вечер. Я уже 3 часа стою в эфире. Сейчас буду заканчивать. И попрощаюсь с вами до следующего ночи. Дай Бог вам счастья и здоровья. То, что вы вот целые 3 часа смотрели мой стрим и подписались, и хорошие комплименты, комментарии написали. Я всех уважаю. А чеснок, там нету чеснока. Ну, можно добавлять. Абдулла, ассаламу. Баракаевин, рахмат. Спасибо большое. Sizni Qur'on o'qiganingiz yana bir xursand. Хорошего всего, удачи, да, и вам также удачи. Саламат бошед, дӯстон. Паноҳотон ба Худо.
Это, иншаллах, через полчаса раздадут. 10 или 15 минут закончится вот этот целый казан. No, mas çok. Sülfen ne mi var? Не забудь отправить мне плов. Да, иншаллах. Наре. بابا براش شیر براش Ha panotum bakdı.